سلام كبراتن كبرانن نايزا يوتيوب channel تخاتلتي كم تصنحو نزوان زبلكم حبريتاتات حيزلكم قريبا لخو كسام مودات حبيركم نصنحو بركز بول حبريتاتات نابيتم مزصعانو اقديم ملتوي دما نوتيفيكيشن خبصعكم زيناتات بوان نختكاتاتلون نايزا يوتيوب channel سبسكرايب بمغبار نايدول ملكت متواقي ترسعو بفلما قنتاتوم ኢትዮጵያ ብልዕሊ ኤርትራ ዝኸፈተቶ ቁልዕ ወራሪ በመባል ተንተንቲ ፖለቲካን ምሁራትን ይገልጽወለዉ ምስተ ተሓይዞ አባላት ብርጌድ ንሓመዱ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎም ርክብን አካይዳን ብዝምልከቱን ካብ ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ዝተብሃለ ስፍሕ ዝበለ ጸብጻብን ካልኦት ዋናው ሓበሬታታትን ሒዘልኩም ቀሪባ ኣለኹም ሓቢርና ንከታተል فلما اب امريكا معرفو نفرتي كولورادو اب لعل تغعزتي زسافرت نفاريت منجد اير امريكا باراحو ودحر مولعو تصليم تكن لعلك عرب ترايو ابتا نفاريت 272 تسافرتي مشدش سرحتنيتا تسافيروم نيروم كابنيت اتا كاميرا زترخه بمسلي اتوم تغعزتي اكن فنايتا نفاريت بوينغ تاكيبوم غاليوم سبورساتاتهم منكلو اب دغا تحتوي كفالتا نفاريت هل تيندد كمزول يرئي اتا نفاريت كاب كتما سبرينغس زتبغست كوينا ناب عالم لخو عرفو نفرت تكساس دالاس فورت وورز تبرر كمزنبرت من محدار فيدرال ابينشن امريكا ابزوصو مغلص املكيتو سرحتنيታት اتا نفاريت اموتر غلا منقطقات كمزولو مسغلصو اتا نفاريت انفتا ناب كتما دينفر كمز تغيرت ونوسيخم حبيرم امعرفو نفرت دينفر مس عالبت نابت دو تبللو انا تغعزتن كلا بحو تقصيلا منقدا يا امريكا دما ابتا نفاريت زنبر كلهم بسلام كمزوصو غليصلهم امعرفو نفرت دينفر مس عالبت دما نابت دو تبللو انا تغعزتن كلا بحو كمز تقصلت بمغلات منقدا يا امريكا دما افتا نفاريت زنبر كلهم بسلام كمزوصو غليصلهم تغعزتي بتي ابوان حدقا زرقح منشرات التقيمام بسلام نامريت كورد خمس خالو سبب من زابينشن امريكا حبيرم اللو تنكن يتحدقا قالك مرمر مخانون ات فيدرالو تكال قليصلهم دحرت معرفو نفرت 10 سوات بقليل مقداتي ناب هوسبيتال كمز توسدون كون تترغاغصم كبيل مقدات خمسه قطم زحبر صبصاغن زاغي ديلن اتا نفاريت بوينغ 797 مخوانان مس موتر زتاساسر صغم كم زغاطمانيو ات تكال زتكس وهاب غالت معرفو نفرتي مايكل كونوباسك ات بارع كم زطفن ابكالوت برراتات مدنغوا كم زي سعبن حبيروم قال كابتوما وشت معرفو نفرت زنبرو سبات اتاير بصليم تكي كعله خنت سافرتينا وسن تخنفي قصم كخدون زري فيديوهات ام محبرهم رخبيتات كفيلهم اللوم ازف صامزي اب قرب اوان اب سمين امريكا بزعبه دحنه افيشن سكفتات زسعبه بتخطات لزقاطمه تريوتات سيبو زرا زليوم اب واشنطن دي سي زقاطمه زسكحك حدقا حدقا بخينوم ابز حد جت منقد اير امريكا مسحانت هليكوبتر سراويت امريكا بمقጫዋ سنشوعات سبات ميتومم نزس سيبو دما بزعبه حسرت تقوصاصرت ترافيك ايرن صطاتاتن حتوتات كم تلعلي ذكر ممحدار بريزيدنت دونالد ترامب كم اكل نيتو وصايتات منغست نمقطاب زغبرو زول صعرتات باماي زقصرو ابوان فتن زنبر سرحتنياتات ممحدار فيدرال ابيشن اتا هاجر كاب سرح مسنابيتيو اتمسنبات حيده سامنتي دحرت موت زسعبه ا واشنطن زغاطم حدغاز تغبريوم اتوم كاب سرح زتسنابوت سرحتنياتات ميكانيكات غنا سرحتنياتات مخبار كبابن تحغاغستن تكنيكن يركبوم ترامب كم اكل نيت حدش كفلي بقعت منغستي دوج مستنزي صعرز مرح ناي تكنولوجي فيلينر ايلون ماسك بمخان وصايتات منغستن منكاي يدفك كم زول يفلط نافرت وجه إثيوبيان حبرات إمارات عربن أب صومال دبدابا كيدن اتعتق على الشباب نمهدان مخانو زتقلص دبداب مس فيدرالو منغست صومال بموهاد كمز تخيده منستر مكل خالد هاجر عبد القادر محمد نور رافليطوم مربب زينا حيران اب زقرب وصبصاب اتنفرتي بفقد منغست صومال كل اير تهاجر بمتحسين نتدبدابا كيدن على الشباب مس إثيوبيا اب زواسون وازو بحيران اب تركب كتما بلدوين زحالف سومن اب حد هوتيل اب زتخيده متقعتي وتادران مكننات ركبوهم بوحد شدش سبات كمز تقتلوا تحبيريوم نفرت وجي إثيوبيان حبرات إمارات عربن دحرت متقعت زين اب تحنتي كاب اورجا دجنات على الشباب مخانا زنقر لازو بحيران دبدي بنزلوام بتدبدب حال عتقات كم تقتلوا كوانت تتقسم حقنتو بنات اكل كرغاغص ابرس زي مخالو اب لعل سوماليان زبصح غدات وناي تفلطن بسم برجيد نحمد زنقساقسو غجله ابز حلف اوان زكايد ومفريتاتن اب إثيوبيا بمخادن دحيرون مسبه مزي إثيوبيا بمخان زكايد وزلو بوليتيكان نابدغ زفن وزلو زمتن مسن رئي حدا نجر تعزب نسوخا إرتراويان بفلاي بوليتيكا إرترام نواساينا بزبل ننفسهم زقلصو أكالات بتدقاقام زحالف وان زودق وان تاريخاوي ببرجيد نحمد زفلت ومن إسيات أبي إثيوبيا خيدوم السمينار كم زكايدو كم أون مسكدما منستر إثيوبيا حبير كام مسرح كم زكالن وزيتاو كم زخونون ببز
ببزح መንገድታት ክገልጹ ጸኒሖምና ኣለውን እቲ ሓሳቡን ቅቡል ከም ዝኾነ ምርዳእ ይፍትኑ ምህላዎም ዝፍለጥ እዩ እዚ ብዝምልከት ተንተንቲ ፖለቲካን ምሁራትን ከምዚ ዝስዕብ ሓሳቦም ኣስፊሮም ኣለዉ ብስም ብርጌድና ሓመዱ ዝንቀሳቐሱ ጉጅለ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዘካየድዎ መፍርታት ኣብ ኢትዮጵያ ብምኻድን ድሒሩ እውን ምስ ሰበመዚ ኢትዮጵያ ብምዃን ዘካየድዎ ዘሎ ፖለቲካውን ኣብ ደገ ዝፍኖ ዘሎ ዘመተን ምስ ንርኢ ሓደ ነገር ንዕዘብ ንሱ ከዓ ኤርትራውያን ብፍላይ ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ንዋሳይና ብዝብል ንነብሶም ዝገልጹ ኣካላት ብተደጋጋም ዝሓለፍዎን ዘውደቕዎም ታሪኻት ኣብ ምድጋም ከም ዝርከቡ እዮም ዝገልጹ እቲ ሓደ ምኽንያት ድማ ምስ ኣየናይ ሓይሊ ዝምድና ፈጢሮም ንየናይ ዕላማ ክወቕዑ ዝብል ኣርእስቲ ክምለስ ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ ይሕብሩ እቲ ምኽንያት ድማ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ንምምጻእ ብዝብል እናተንቀሳቐሱ ህላውነት ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ ናይ ወራር ሽውሃት ከም ዘለዎ ብቓልሕ ምስ ዝፍክርን ዘዕገርግርን መሪሕነት ኢትዮጵያ ሓቢርካ ንምቅላስ ምሕሳብ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ነጥቢ ኢሎም እቲ ዘገርም ድማ ናይ ምንቅስቓስ ብርጌድና ሓመዱ ኣብኡ ከም ምምሕዳርን ከም መራሕትን ከም ካድረን ከም ላዕለዎት ጸለውቲ ኣብቲ ምንቅስቓስ ዘለዎም ኣካላት ብምዃን ዝረኣዩ ሰባት ኣብ 2020 ክሳብ 2022 ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ሕድሕድ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነጽግን ዝቃወምን መርገጺ ሒዞም ክኸዱ ዝጸንሑ ኣካላት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምትፍናን ምስ ኣተወ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ምስ ተለዓለን ምስኡ ምስላፎምን ናይ ጸላኢ ፈታዊ ዝብል ሓንካስ ስትራቴጂ ምኽታል ይመስል ይብሉ እቶም ተንተንቲ ፖለቲካ ብተወሳኺ ለውጢ ከምጽእ ኣብ ዝኽእል ስራሕ ዘየድሃበን ልፍንቲ ወይ ድማ ዝምድና ኮይኑ ይስማዕ ኢሎም ምስ ተተሓሒዙ ዝለዓለ ሓሳብ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ምስ ወደብ ዝተተሓዘ ዘልዕሎ ሓሳባት ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ብመሰረታዊ ንኤርትራን ህዝብታት ኤርትራን ሉዓላውነት ኤርትራን ኣብ ሓደጋ ከውድቕ እየ ዝብል ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ምስኡ ልብፍንቲ ብምፍጣር ናብ ውሽጢ ሃገር ዝዓለመ ፖለቲካ ንምክያድ ንኤርትራን ኤርትራውያንን ረብሓ ክኸውን ዘይክእል ምዃኑን መሰረታዊ ክቕመጥ ዘለዎም ጉዳይ ኢሎም በዛ ዓይነት እዚ ክረአ ከሎ ነቲ ንኤርትራን ንሉዓላውነት ኤርትራን ክግህስ እየ ምስ ዝብል ሓይሊ ኢትዮጵያ ብምዃን ኣብ ኤርትራ ገጹ ዝዓለመ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ክንገብር ኢና ዝብሉ ዘለዉ ፖለቲካዊ ሓይልታት ክኹነኑ ከም ዘለዎም እቶም ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ ምስዝን ኢትዮጵያ ምስ ተካይዶም ምንቅስቓስን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት 2025 ዝተጋበአ ውድብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ስእሊ ከም ዝተረኣየ ንኤርትራ ሉዓላውነት ዝግህዝ ዓይነት ናይ ካርታ ምስሊ ተዘርጊሑ ነይሩ ድሕሪ ምባል ድማ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ከዓ ኢትዮጵያ ዝመርሑ ዘለዉ ኣካላት ኣብይ ኣሕመድን ፖለቲካዊ መላፍንቶምን ናይ ኤርትራ ሉዓላውነት ዝጥሕስ ቃላትን ናይ ኤርትራ ሉዓላውነት ዝጥሕስ ወፍርታትን ከካይዱ ከም ዝተሰምዑ ይገልጹ ሕጂ ድማ ብዝለዓለ መንገዲ ቀጺሎምሉ ምህላዎም ድሕሪ ምሕባር ካብዚ እንርድኦ ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ስርዓት ንኤርትራ ዝጠመተ ፍሬም ፖሊሲ ወይ ድማ ፖለቲካ ክካየድ እንከሎ ከም ፈለማ ሒዝዎ ዘሎ ጉዳይ ምስ ንዕዘብ ንኤርትራ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ምግባር ወይ ድማ ፍርቂ መሬት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ንምጽምባር ዝዓለመ ምንቅስቓስ ኢሎም ስለዚ ድማ ዕላማ መሪሕነት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰዓት ንኤርትራ ብምግባት ሉዓላውነት ኤርትራ ብምጥሓስ እቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝተሰምዐ ህርፋን ኣፍ ደገ ባሕሪ ንዕኡ ንምርግጋጽ ንምውናን ዝዓለመ ኣካይዳ ክብሉ ገሊጾሞም ስለዚ ድማ ብርጌድና ሓመዱ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘለዎ ርክብ ነንበይኑ ዓይነት ዕላማ ሒዞም ዝኸዱን ብመሰረት ክሰማምዑ ዝኽእሉ ባይታ ከምዘየለን እቲ ምኽንያት ድማ ሉዓላውነት ኤርትራ ምስ ክወስድ ዝደሊ ኣካል ተላፊንካ ኣበይ ናይ መሬት ኤርትራ ምሕደራ ንምትካል ከም ዝተሓሰበ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ጉዳይ ክብሉ ገሊጾሞም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ታይደሊ ከም ዘሎ በቲ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘመተም ክፍለጥ ይከኣል ድሕሪ ምባል ድማ ዝኾነ ይኹን ናይ ኤርትራ ፖለቲካዊ ሓይሊ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮፍ ኢሉ ብምድርዳር ኣብ ሓደ መዕለቢ ዘለዎ ኩነታት ክበጽሕ ዝኽእል ቁመና ከምዘይሓዘ ብምሕባር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ኪኒ ኤርትራ ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ከምዘይኮነ ብምሕባር ባዕዳዊ ሓይሉ ፀዊዕኻ ክትደራደር ግና ንስለ ይምሰልን ፖለቲካዊ ሃልክን ዝግበር ተዘይኮይኑ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ክጥቀመሎም ስለ ዝደሊ ከም መላፍንቱ ብጽምዶ ሓደ ነገር ክሰርሑ ዝኽእሉ መላፍንቲ ኣካላት ገይሩ ፖለቲካ ክሸይጥ ከም ዝኽእል ብምሕባር ካብ ዝወፃእ ግና ኣብ ተግባር ምስ ዝመጽእ ግና ነናይ በይኑ ዕላማ ዘለዎም ኣካላት ብምዃኖም ጽባሕ ንግሆ ንውሕስነት ኤርትራ ከረጋግጽ ኣይክእልን ኢሎም ምስብ ዝተተሓዘ ኣዋጅ ኩናት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኤርትራ ብዝምልከት ከምዚ ስዕብ ትንታነ ዝሃቡ እቶም ምሁራትን ተንተንቲ ፖለቲካን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝረአ ዘሎ ናይ ኩናት ጥሩምባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ ይብጽሓኒ ብዝብል ዝብገዝ ፖለቲካዊ ዝምታ ኢሎሞ ኣለዉ ነዚ ዘመተ እዚ ታሪኻውን ጂኦግራፊካውን ድሕሪ ባይታ ምትእትታው ብዝብል ዘሃርሞ ዘሎ ጥሩምባ ኩናት ናብ ተግባር እንተሰጋጊርዎ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘይኮነስ ቁልዕ ወራር ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሉዓላውነት መሬት ኤርትራን ሉዓላዊ ህዝብታት ኤርትራን ዝካየድ ኢሎም ስለዚ ድማ ምስ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ዘልዕልዎ ነጥቢ እቲ ኩናት ቁልዕ ወራር ኣብ ልዕሊ ሉዓላዊ መሬት ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ከም ዝኾነ ክገሃድ ዘለዎ ጉዳይ ተባሂሉሎም ምስ ብተተሓዘ ድማ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ታሪኽ ክትምሃር ከም ዘለዋ ብምሕባር ምኽንያቱ ድማ እቲ ሕጂ ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ዝኸፈቱ ሃይለ ስላሴ ደርጊ ድሒሩ እውን ብቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዝምራሕ ዝነበረ ፖለቲካዊ ሓይልን ሕጂ ድማ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝምራሕ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ምዃኖም ብምግላጽ ተመሳሳሊ ዓይነት ስራሕቲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ከም ዝተደጋገመ ብምግላጽ ውጽኢቱ ግና ሓደ ምዃኑ እቶም ተንተንቲ
ፖለቲካ ይገልጹ ኃይለ ስላሴ ዘካየድ ወጉብጣ ህዝቢ ኤርትራ እምበይ ግዛን በዝብል መልሲ ከም ዝሃቦ ነደርግውን በተመሳሳሊ በመምካት አሞዳታ ኸአ ነዊሕን አድካምን ዝኾነ ገል ብምሕላፍ ብሰንኪ ጥልመት ሓያለ ሃገራት ዩናይትድ ኔሽንን ብዝገበረው ጥልመትን ብህርፋን ጉብጣ ኃይለ ስላሴ ባሓደጋ ወዲቃ ዝነበረት ሉዓላዊት ሃገር ኤርትራ ካብዚ ምንባር ናብ ምንባር ከም ዝተመለሰት ይሕብሩ ኣብ 1998 ክሳብ 2000 ከዓ ሉዓላውነት መሬት ኤርትራ ተጋሂሱ ደማዊ ኩናት ከም ዝተኻየደ ብምጥቃስ ኣብ ተዋነቲ ንኢትዮጵያ ዝመርሕ ዝነበረ ሓይሊ ክሳብ ኣስመራ ክበጽሕ ዝብል ሕልሚ ሒዙ ነቲ ኩናት ከም ዘካየደ ይገልጹ ነዚ ድማ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ግቡእ መልሲ ከም ዝሃቡ ብምሕባር ድሕሪ ድማ ሓይልታት ኢትዮጵያ ንኤርትራን ንምግባት ሓሊሞም ኣብ ዝወፈሩሉ እዋን ሕልምታቶም ክብርዕንን ክምከቱን ከም ዝተረኣየ ይገልጹ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ተመሳሳሊ ዕጫ ክገጥሞም ከም ዝኽእል ብምግላጽ ካብዚ ተበጊሱ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ታሪኽ ንኽምሃር ዝልገስዎ ዘለዎ ምኽርታት ክሰምዕ ከም ዘለዎ ይሕብሩ ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ኩናት ኣብይ ኣሕመድን በዓል ስልጣናቱን ፕሮኣክቲቭ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ከም ዘድልዩ ብምሕባር ንኢንተርናሽናል ኮሚቴ ብግቡእ ጥርዓን ክቐርብ ከም ዘለዎ ኤርትራውነት ይገሃስ ከም ዘሎን ምስሊ ኤርትራ ኣብ ኢንተርናሽናል ፕላትፎርም ይድወን ምህላውን ብምግላጽ ስለዚ ድማ ምሕጽንታታት ንኢንተርናሽናል ኮሚቴ ከቐርብ ከም ዘለዎ ገሊጾም ካብ ብመገዲ ትዊተርን ካልኦት ማሕበራዊ መራኸቢታትን ናይ እንካን ሃባን ዘረባታት ካብ ምቅብባል ብዝሓለፈ ግቡእ ቅርጺ ዝሓለወ መንግስቲ መልሲ ናብ ኢንተርናሽናል ኮሚቴታት ክኸይድ ከም ዘለዎን መሪሕነት ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ጌጋ ምዃኑ ወግዓዊ ፍታሕ ዝኣመተ ግብረ መልሲ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ይብሉ ብተወሳኺ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ምስ ዝረአ ናይ ዓዲ ምርጉን ባድመን ምትኹታኽ እንትካየድ ኣብቲ እዋን ሽዑ ዲፕሎማስያዊ ግብረ መልሲ ክውሰድ ነይርዎ ድሕሪ ምባል ንሱ ስለ ዘይተወሰደ ድማ ዘይተመጣጣነ ግብረ መልሲ ኤርትራ ከም ዝወሰደት ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝተደናየሉ እዋን ከም ዝቐረበ ብምግላጽ ኢትዮጵያ ተኽተኺት ኤርትራ ድማ ዘይተመጣጠነ ግብረ መልሲ ወሃቢት ብዝብል ፍርዲ ከም ዝተዋሃበን ይሕብሩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ መንግስቲ ኤርትራ ተመሳሳሊ ጌጋ ንኸይድገም መዘኻኸሪ ምሕጽንታ ሂቦም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ኩናት ከየመርሕ ዘስግእ ዘሎን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናሓየለ ዝመጽእ ዘሎን ወጥሪ ዘሰከፎም ላዕለዎት ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዘሎ ወጥሪ ከህድኣ ጻውዒት የቕርቡ ኣለዉ ኣብቲ ሓደ ካብ ክፍልታት ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝኾነ ሰኒት ኣቦ እምበር ርክባት ወጻኢ ዝኾኑ ሴናተር ጀምስ ሪች ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያን ትግራይን ከባቢኣን ሓድሽ ግጭት እንተተወሊዑ ኣዕናዊ ሳዕቤን ክህልወይ ብምባል ዘጠንቀቑ ኮይኖም ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ብህጹጽ ንዘሎ ወጥሪ ከዘይዳ የብለንን ክብሉ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ ብተወሳኺ ኣባል ኮሚቴ ዝምድናታት ወጻኢ ኣሜሪካ ዝኾነት ጂን ሻሂን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝዓርግ ዘሎ ፖለቲካዊ ምትፍናን ዘለዋ ሸቐሎት ብምግላጽ እቲ ወጥሪ ብልዝብን ዲፕሎማስን ክዓርፍ ጸዊዓ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሕጂ ዝፍጠር ግጭት ንተወሳኺ ዞባዊ ቅልውላው ዝመርሕ ዝበለት እታ ኣባል ሴኔት ኣሜሪካን ስምምዕ ተጻብኦታት ፕሪቶርያ ዘለዋ ድጋፉን ጠቒሳ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዙሓት ማዕኸናት ዜና ዓለም ይዝርግሖ ኣብ ዘለዋ ዜናታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ከጋጥም ተኽእሎ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብራ ዘለዋ እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ትማሊ ማዕኸን ዜና ሮይተርስ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዳወባ ከባቢታት ሰራዊታ ሰዲዳ ክብል ዝሓበረ ኮይኑ ኣብ ገጻት ኢንተርነት ድማ ዝተጠቅዐ ቪድዮ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ታንክታት ዝርከቦም ወታደራዊ መኻይን ኣብ ከባቢ ዓፋር ናብ ዶባት ኤርትራ ገጸን እናምርሓ ዘርእዩ ቪድዮታት ተዘርጊሖም ኣለዉ እምበር ክስቷት ተኸታተልቲ ነዚ እዋን ዝብልክዎ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም